मटन तरकारी को टक्कर देला भली आज चिकेन तरकारी भिडियो जदि गरमा गरम उष्णा भात चिकेन तरकारी टे पियाज आ लेंबू खाइबाटा पूरा जमी जीव। आज रेसिपीटी मु स्पेशली बैचलर मान डेडिकेट करुच्ची। बहुत कम समय एत स्वादिष्ट चिकेन तरकारी केमिति बनिब किसी सीक्रेट टिप्स अच्छी वीडियो टी शेष पर्यंत निहाती भाव देखु। नमस्कार, मु गीता गीता फूड ब्लॉग को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। प्रथमे मुझे गोटे किलोर चिकेन नहीं गली प्रथमे आम भल भाव टे धोई नवा। एबे मुझे किसी आलू पियाज 6 ରୁ 8टी रसुण 3टी अदा खंडे प्रथमे आम आग मसला टी प्रस्तुत कर नवा। सबु आलू को बिना चोपारे काटी पकेली। आपण मैंने चाहिए चोपा छड़े काटिपारे। ये मसला टी काटिक रखिनेली। प्रथम आम भल भाव धोई नवा। जेहेतु मोटे जार रे ग्राइंडर जार रे मसला टी पेस्ट करी से जार रे सबू कटा मसला को दे दौची। टिके प्लेन करके बाटे ना अल्प खदड़ियार अंश रखी मसला टी पेस्ट करने। आलू को भल भाव धोई नेली। जेहेतु मुझे गैस रे बनैबी प्रथमे गैस टी ऑन करदेली। कड़ाई टी बसई नवा। कड़ाई टी भल भाव ताती सारापर एबे आम दबा रिफाइन तेल प्राय 50 ग्राम रिफाइन तेल। तेल टी भल भाव गरम हो सारापर आम आलू को तेल छाणी नवा। देखो आलू टी ब्राउन कलर हो सारा। एबे आम बाहर करके गोटे थाली रे रखी नवा। आपण माने रेसिपीटी घरे निहाती भाव थे ट्राए करंतु। मो स्टाइल रे देखिए आपण तरकारी बहुत टेस्टी लगे। सेम प्रोसेस रे कड़ाई रे किसी तेल देदेबा। तेल टी भल भाव गरम हो सारापर आम देदेबा काश्मीरी मिर्च गुंड। आम मसला को सब ऐड करवा। मसला टी ऐड कर सारापर भल भाव टे गोले नवा। आम दबा करी पाउडर 2 चामच, हल्दी गुंड 1 चामच, धनिया गुंड 1 चामच, स्वाद अनुसार लुण देकी मसला टी भल भाव प्रस्तुत कर नवा। मसला टी प्रस्तुत करने प्रायतः आमको 20 ରୁ 25 मिनिट टाइम लगे। मुझे किसी तेजपत्र आउ टमाटो 3टा को मसला रे ऐड करनेली। मसला टी जिते परिमाण कषि हम आपणकर तरकारी से टेस्टी लगे। बिल्कुल भी मसला गंध आसबनी। देखो मसला रू आम आस्ते आस्ते पानी अंश कमी आसला। ऊपर को तेल अंश देखागला। मैंने परफेक्ट मसला टी प्रस्तुत हो जाइए। आपण मानू चिकेन तरकारी सह कौन खायापे पसंद, गरम भात ना रुटी, निहाती भाव गोटे कमेंट मध्यम कमेंट करंतु। एबे देखो मसला टी भल भाव कषि हो गला। एबे आम सब चिकेन को ऐड करवा। चिकेन टी ऐड कर सारापर चिकेन टी भल भाव टे आम मसला सब गोले नवा। आपण मैंने जदि गैस रे बनाऊँ गैस आंच टिके कम रखिए जेपर्यंत चिकेन रू पानी अंश न बाहर। पानी अंश चिकेन रू बाहर सारापर आपण मैंने हाई करदे चलो। नचेत आपणकर मसला टी तली लगिज।
ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ नेबा ଯେମିତିକି ସବୁ ପଟ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବେ ସିଝିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅନେକ ଥର ଚିକେନ ବନେଇକି ଖାଇଥିବେ। ତାରେ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚିକେନ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ ନା। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଭଜା ଆଳୁକୁ ଆଡ କରିଦବା। ପ୍ରାୟତଃ ଚିକେନ ପକେଇବାର 45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ଚିକେନ ଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେବେ। ଆପଣ ମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ଦେଖିଲେଣି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ମାନେ ପୋଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟଟି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ଆମେ ଚିକେନ ମସଲାକୁ ଆଡ କରିବା। 1.5 ଚାମଚ ଚିକେନ ମସଲା। ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ କଷିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦବା। ପ୍ରାୟତଃ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକେନ ମସଲା ପକେଇବାର 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଷାଟି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି। ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ଅଂଶ ନାହିଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ୟାସର ଆଞ୍ଚ ଟିକେ ଲୋ ରଖିଛି, କାହିଁକି ନା କଷାଟି ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ପାଣି ତା ଦେହରେ 500 ରୁ 700 ଗ୍ରାମର ପାଣି ଆମେ ଆଡ କରିବା। ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନେଇ ପାଣି ଦେବେ। ଆପଣ କେତେ ପରିମାଣର ଝୋଳ ରଖନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତରକାରୀଟି କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଦେବା ଗରମ ମସଲା 1 ଚାମଚ। ଗରମ ମସଲା ଦେବାର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ତରକାରୀଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିନେବେ। ତୁମର ପାଇଁ ତ ହେଇଛି, ଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଗରମା ଗରମ ଉଷୁନା ଭାତ ସହ ଚିକେନ ତରକାରୀ। ଖାଇବାଟା ପୁରାପୁରି ଜମିଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର এই ଚିକେନ ରେସିପିଟି ନିହାତି ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଯେ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତରକାରୀର କଲରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ହୋଇନଥିବ। ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚିକେନ ତରକାରୀଟି ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ପୁଣି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ରେସିପି ସହ ଦେଖାହବ। ଦେଖନ୍ତୁ 4:30 ରୁ 5ଟା ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ ହେବ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 4:30 ରୁ 5ଟା ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ ହେବ। ରହିଲି।